नमस्कार। गजपति जिल्लार किछि खबर सह आंचलिक संवाद विभागर प्रस्तुति आजिर जिल्ला हालचाल कार्यक्रम। गजपति जिल्लारे थिबा शिशु कल्याण समिति जिल्ला असहाय मातृपितृहीन परित्यक्त और संवेदनशील थिबा शिशुमानक कल्याण पई समस्त प्रकार थैथान और सुरक्षा सह रक्षणाबेक्षण पई व्यवस्था करुछन्ते। ए संपर्क में अधिक सूचना दे गजपति जिल्ला शिशु कल्याण समितिर अध्यक्ष अश्विनी कुमार महापात्र कहिसन्ते, गजपति जिल्लार शिशु कल्याण समिति जिल्लार असहाय पितृमातृहीन परित्यक्त दिलशील अवस्था थिबा शिशुमानकर कल्याण पई समस्त प्रकार थैथान और सुरक्षा रक्षणाबेक्षण पई जे एक्ट 2015 केयर एंड प्रोटेक्शन रो नियम अनुसार व्यवस्था करूछि। शून्य बयस ठारू 6 वर्षर शिशु को सहानुष्ठान रे उपस्थापित करा जाय। जदि सेमानक रक्षणाबेक्षण पई कोनोसी सेमानकर परिजन न आसंती सेमानकर थैथान पई आवश्यक नथिपत्र पाइला परे सेमानकु पारिवारिक सुरक्षा देवा पई एडॉप्शन रेगुलेशन अनुसार आईनत मुक्त करी सेमानकु पोष्य संतान रूपे पठाइबार व्यवस्था करा जाय। सेहि भली 6 वर्षरु 18 वर्ष मध्यरे पितृमातृहीन संवेदनशील और परित्यक्त अवस्था थिबा शिशु मानकु जत्न और सुरक्षा पई जदि सेमानकर कोनोसी परिस्थिति रे देखा जांती सेमानकु शिशु कल्याण समिति गजपति ठारे उपस्थापन करी सेमानक विषय समस्त तदंत समाप्त होला परे कमिटीर निष्पत्ति अनुसार सेमानकु यथा संभव थैथान पई सीसीआई मानकरे रखा जाय। जो माने जो भली सहयोग पाइबा योग्य सेमानकु जोगाई दिया जाय। जो माने आर्थिक अनुग्रसर और पारिवारिक सुरक्षा भितर रहिबे सेमानकु विभिन्न योजना रे शामिल करी आर्थिक सहायता मध्य दिया जिबार व्यवस्था करा जायछि। 18 वर्ष परे मध्य अनुष्ठान जत्न जो मैंने बाहरला परे सेमानकर शिक्षा व्यवस्था पई आर्थिक सहायता व्यवस्था सहित उच्चतर शिक्षा पई विभिन्न शिक्षा यथा वैषयिक आईटीआई डिप्लोमा और तत्सहित ग्रीन पैसेज माध्यम मध्य सहयोग राशि मध्य दिया जाय सेमानकर शिक्षा को सुनिश्चित करिवार व्यवस्था करा जाउछि। गजपति जिल्ला रा उदयगिरी ब्लॉक अंतर्गत रामगिरी स्थित पंचायत हाटपदा ठारे थिबा सरकारी प्राथमिक विद्यालय पक्षरु आस स्कूल जिबा कार्यक्रम अनुष्ठित होई जायछि। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପି ଅନ୍ତରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସଚେତନତା ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନ ହୋଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଶୋଷିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକର ଡାକ୍ତର ବାଞ୍ଜେରୀ ଗ୍ରାମରେ ଜିଲ୍ଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମମତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗରେ ସକ୍ରିୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ଚିହ୍ନଟ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର 50 ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବା ସହ ଗ୍ରାମର କାହାକୁ ଯେଭଳି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଏକ ବନ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ହକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନଖଣ୍ଡୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ନାଗରାଜୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନାରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ହକ୍ ଆପ୍ ସିଷ୍ଟମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଗଜପତି ସମ୍ବାଦଦାତା ଗଣେଶ କୁମାର ରାଜୁ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମାଝୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ।